अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब नाजरीन का फिर इस्तकबाल करता हूँ सलाह वर्कशॉप में, और इस प्रोग्राम में हम फिर आपके सामने मौजूद हैं ताकि हम नमाज का तरीका दलाइल के साथ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखें, सही बातें भी देखें, मिस्टेक्स भी देखें, ताकि हम उन गलतियों से इंशाल्लाह बच सकें। पिछले एपिसोड में हमने अपना रुकू मुकम्मल किया था, लेकिन रुकू से खड़े नहीं हुए थे। अभी हम रुकू से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। रुकू से खड़े होकर हमारी नमाज इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। तो बिलाल भाई, आप जिस तरह से रुकू में पिछले एपिसोड में थे, वहां से किस तरह से उठना है हमारे नाजरीन को बताइए। आप देख रहे हैं कि रुकू में बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और हाथ स्ट्रेट, हाँ, और उसके बाद अब यहां से वो खड़े होंगे नजरें सजदे की जगह पर। अब स्टार्ट कर रहे हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। आपने देखा समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते वक्त उन्होंने हाथ उठाया। आप देखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपकी स्क्रीन पर है, वइज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब उन्होंने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, रफ़ा यदैहि, अपने हाथों को उठाया। तो किस वक्त पे हाथों को उठाना है? अल्लाहु अकबर जो इसके बाद में कहने वाले हैं तब नहीं उठाना है। किस वक्त उठाना है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा के साथ में उठाना है, जैसे कि वाज़ेह तौर पर इस हदीस में आता है। पहली बार हमने रफ़उल यदैन कब किया था? शुरू की थी। उसके बाद हमने सेकंड टाइम कब किया? जब रुकू में जा रहे थे। और तीसरी बार हम कब कर रहे हैं? जब रुकू से सर उठा रहे हैं। हर रकात में 3 मौजूद है। तो हम देख रहे हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते वक्त हाथ उठाए थे। फिर एक बार आप एक रिपीट करिए ताकि लोग गौर से फिर से इंशाल्लाह देख लें। रुकू में मौजूद हैं। अब देखिए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा के साथ हाथ उठाना है। और आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा रफ़ा रासक, कि फिर अपने सर को उठाओ, हत्ता तादिला काइमन, यहां तक कि पूरी तरह से सीधा खड़े ना हो जाओ। हत्ता तादिला काइमन, ये बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि यहां तक कि पूरी तरह से सीधा खड़े ना हो जाओ, ये भी नमाज के अरकान में से है। यहां तक कि अगर कोई ठीक तरह से खड़े हुए बगैर ही सीधा सजदे में चले जाए तो उसका एक रुकन बीच का छूट गया। और बिल्डिंग का अगर पिलर ना हो तो बिल्डिंग अनस्टेबल हो जाती है। नमाज का अगर एक रुकन ना हो तो वो रकात ही नहीं होती है। तो ये बात को याद रखें। सुम्मा रफ़ा रासक, फिर अपने सर को उठाओ, हत्ता तादिला काइमन, यहां तक कि पूरी तरह से सीधी तरह से खड़े ना हो जाओ। सही बुखारी की हदीस मौजूद है। तो हमने नमाज के जो अरकान देखे थे, क्या देखे थे अब तक? स्टार्टिंग के 3 अरकान देखे थे। आप सबको याद करना है और अभी कभी रिवाइज करो इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप याद करते जाओ इंशाल्लाह। तो लास्ट में आपको पूरे 12 अच्छी तरह से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ये क्या है? नमाज के अरकान में से है। खड़े होना नमाज के लिए, ये नमाज के अरकान में से है। फिर रुकू में जाना, ये नमाज के अरकान में से है। और अब हम देख रहे हैं नंबर 5, रुकू से खड़े होना। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जो खड़े हो गए, तो एक खड़े होना भी नमाज के अरकान में से है। 5 अरकान हो गए। उम्मीद करता हूं आप साथ साथ में याद भी करते जा रहे हैं। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद क्या कहना है? रब्बना लकल हम्द। और आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रब्बना लकल हम्द भी साबित है, सही मुस्लिम की हदीस है। रब्बना व लकल हम्द भी साबित है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी साबित है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी साबित है, सही बुखारी की हदीस है। यानी चारों ऑप्शन साबित है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ये सब साबित है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसके बाद और दुआएं भी साबित है। आप देख सकते हैं हदीस आपकी स्क्रीन पर, सही बुखारी की हदीस है। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, हमदन तारीफ, कसीरन बहुत सारी तारीफ, तय्यिबन पाक तारीफ, मुबारकन बाबरकत तारीफ, फीह इसमें अल्लाह तेरे लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक बहुत प्यारी सी दुआ है इसके बाद पढ़ना जो साबित है, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस में आया है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तेरी है तारीफ, मिल समावाती, आसमानों को भरकर, आसमान जो है ना, पूरे आसमान है अल्लाह भरकर तारीफ है अल्लाह तेरी। वो मिल अल अर्दी, जमीन भरकर तारीफ। वो मिल माशी तामिन शय्यिन बादहू, उसके बाद जो तू चाहता है उसे पूरा भर के उतनी तारीफ है अल्लाह तेरी। बंदा तारीफ कर रहा है अल्लाह की, अल्लाह को तारीफ की जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह की बड़ाई का एहसास अपने दिल में लाएं ताकि अल्लाह के बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर
سب سے بڑا پہلے سے ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ انسان جس طرح کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں, غرور و گھمنڈ میں پڑ جاتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں, ان کے دل میں احساس آنا ضروری ہے کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, کہ تعریف بہت ساری طیب, پاک اور بابرکت ہے اللہ اس میں تیرے لیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے. یہ نماز ہماری خود کی پروگرامنگ ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہ ہم نے دیکھا. اور ایک بار پھر آپ رکوع میں جا کر اٹھتے ہوئے دعا پڑھ کر بتائیے تاکہ ہمارے ویورز انشاءاللہ دیکھ سکیں, پریکٹیکل طور پر سمجھ سکیں انشاءاللہ. تو یہ رکوع میں ہیں, رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہ دعا آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے پڑھنا ہے. اور اس کے آگے جو دعائیں ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہ, تو یہ دعا اور بھی جو دعائیں جو ثابت ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, کانا انس رضی اللہ عنہ ینعت لنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے بتایا کرتے تھے. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ فکان یصلی واذا رفع راسه من الرکوع, جب وہ نماز پڑھتے اور اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے یعنی کہ کھڑے ہوتے, اتنی دیر تک کھڑے رہتے, جیسے رکوع میں جیسے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں, حتی نقول, یہاں تک کہ تابعین کہنے لگتے قد نسیہ, لگتا ہے بھول گئے. مطلب ذہن سے اتر گئی بات. کیا اتر گیا؟ کہ ارکان ادا کرنا, آگے اور نماز پڑھنی, ایسے ہی کھڑے ہو گئے لگتا ہے. ایسا ان کے ذہن میں خیال آتا. اس سے کیا پتا چلا کہ بہت جلدی جاتے یا تھوڑا اطمینان ہوتا؟ اطمینان کے ساتھ اطمینان ہوتا, یعنی اطمینان سے تھوڑا زیادہ اطمینان ایسا لگتا ہے. اور صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح سے ہوتی, انس رضی اللہ عنہ پڑھ کر بتاتے, یہاں تک کہ پیچھے والوں کو یہ فیلنگ آتی لگتا ہے بھول گئے. اور ہمارے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی فاسٹ سپیڈ میں لوگ جاتے ہیں, یہاں سے یہاں تک کہ کھڑے ہوئے بغیر ہی سیدھا سجدے میں چلے آتے ہیں. خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچے جب نماز پڑھنا سیکھتے ہیں تو بہت جلدی ہوتی ہے انہیں نماز ختم کرنے کی. اسی جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں, پورا سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ہی سجدے میں چلے گئے, ایک رکن بیچ میں سے چھوٹ گیا. ہمیں ان کی بھی ٹریننگ کرنا چاہیے, اور بعض بڑے لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں, انشاءاللہ ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ, تب ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو میں آپ کو اس بارے میں 2 حدیثیں بتاؤں گا. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ, جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ, فقولوا, تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد, اے اللہ تیری ہی ہے تعریف. فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی, کیونکہ وہ جس کے الفاظ فرشتوں کے الفاظ کے ساتھ میچ ہو جائے, برابر ساتھ ہی میں دونوں نے کہا, فرشتوں نے کہا ساتھ میں آپ نے بھی کہا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو غفر لہ ما تقدم من ذنبی, پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, آپ بھی سوچئے یہ الفاظ اس ورکشاپ میں, ٹریننگ ورکشاپ میں کہیں پہلے آ چکے ہیں؟ بالکل آ چکے. ہاں کہیں پہلے آ چکے. سوچئے آپ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں اس وقت, سورۃ الفاتحہ کے بعد جب آمین کہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ فرشتے بھی رسپونڈ کر رہے ہیں. جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو فرشتوں کا بھی رسپانس ہوتا ہے, فرشتے بھی آمین کے وقت پر آمین کہتے ہیں, اور جب امام کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد. تو یہ بات ہمیں پہلی بات اس بارے میں مل رہی ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے, کیونکہ یہاں پہ جماعت سے نماز کا ذکر ہے, اور امام کی آمین کے ساتھ اگر ہمارا آمین مل جائے اور امام کے بعد ہم جب ربنا ولک الحمد کہیں گے تو اس وقت پر کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے کہ پچھلے گناہ, وہ گناہ جن کا بوجھ ہمارے ہی کندھوں پر رہے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, وہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو الحمدللہ ہمیں اس حدیث میں مل رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے. اب یہاں یہ حدیث پڑھ کر شاید آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ہمیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہے بغیر ہی ربنا ولک الحمد کہنا ہے. اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو یہ حدیث دیکھیے, یہ دارقطنی میں حدیث ہے اور اسے شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इदा क़ाल अल इमाम, जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फलयकुल मन वराहु, तो उनके पीछे वालों को कहना चाहिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना चाहिए। इस बात से क्या समझ में आया? जब इमाम साहब कह रहे हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो पीछे वाले क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर रब्बना वलकल हम्द। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हैं। जब इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम पीछे हैं तो हम क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और फिर कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद जो दुआएं आसान हो इंशाल्लाह पढ़िए, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, और जो मिल समावाति व मिल अर्दी व मिल मा शीता मिन शैइन बादो। अब हम जाएंगे सजदे में। सजदे में कैसे जाते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनें, इस ताल्लुक से पहले हम थियोरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। थियोरी में आप इस हदीस पर गौर करिए। ये हदीस सुनन नसाई में है, हदीस सही सनद से है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सजदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई सजदा करे, फलयदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, उसे चाहिए कि अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले रखे। वला यबरुक बुरुकल बईर, और ऊंट जिस तरह से बैठता है उस तरह से ना बैठे। तो हम ये देख रहे हैं इसमें एक तो वाज़ेह बात दी गई है कि अपने हाथों को फलयदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, अपने हाथों को पहले रखे अपने घुटने से पहले। कैसे करना है प्रैक्टिकली हम बताएंगे, लेकिन अब हदीस पहले देख लीजिए। वला यबरुक बुरुकल बईर, जिस तरह से ऊंट बैठता है उस तरह से हमें नहीं बैठना चाहिए। अब ये देखिए, ये ऊंट के बैठने की स्टाइल आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ऊंट के पास ऑब्वियसली कोई हाथ नहीं होता है, उसके पास चारों पांव ही होते हैं। लेकिन जब वो बैठता है, जिस तरह से बैठ रहा है आप देख रहे हैं उसका स्टाइल, जिस तरह से उसने घुटने टेका हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यबरुक बुरुकल बईर, जिस तरह से ऊंट बैठता है उस तरह से तुम मत बैठो। आइए प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं। आप अभी रुकू से खड़े हो चुके थे, ये रुकू से खड़े हैं। अब प्रैक्टिकल तौर पर कैसे सजदे में जाना है बिलाल भाई इंशाल्लाह करके बताएंगे। हम खड़े हैं, हम रुकू से खड़े हो चुके हैं, हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, और जो दुआएं आपको पता है, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, सब पढ़ चुके हैं आप। पढ़ने के बाद अब आप जा रहे हैं सजदे में। एक बात नोट करिए, अब अल्लाह अकबर कहेंगे, लेकिन रफ़उल यदैन ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे रफ़उल यदैन नहीं है। कहिए शुरू। अल्लाहु अकबर। सजदे का तरीका हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद देखेंगे। बिलाल भाई की रिक्वेस्ट है, फिर एक बार आप जिस तरह से खड़े होकर जब गए थे, जब वो फिर एक बार जा करके बताइए। अल्लाहु अकबर। आपने देखा कि उनके हाथ पहले टच हुए और फिर घुटने उसके बाद पीछे से हल्के से आए, क्योंकि हाथ जब मजबूती से जा चुके हैं तो वजन एक्चुअली हाथ पे जा चुका है और फिर घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहा। जी बिलाल भाई, एक बार अब आप गलत तरीका वो भी करके बताइए, जिसके अंदर घुटने पहले लोगों के जाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के घुटने पहले छूते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उलमा में इस मौजू में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि घुटने पहले जाएंगे और फिर हाथ जाएंगे, लेकिन जो हदीस आपकी स्क्रीन पर है ये हदीस सही सनद के साथ है, और ये हदीस दलील है कि पहले हाथ और फिर घुटने। और जो लोग कहते हैं कि घुटने पहले, तो उनकी दलील ये हदीस है, लेकिन इस हदीस के अंदर इस एक रावी की वजह से हम देखते हैं कि मुहद्दिसीन ने बताया कि यह हदीस सनदन ज़ईफ़ है, और उसके दलाइल आप देखना चाहते हैं तो सिलसिला हदीस ज़ईफ़ा में आप इस हदीस की डिटेल इंशाल्लाह देख सकते हैं। शेख अलबानी ने बताया है कि ये रावी की बात खुद इटसेल्फ दलील नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर तो वो रावी की बात दूसरी रावियों से टकरा भी रही है, सनदन भी टकरा रही है और मतन के एतबार से भी टकरा रही है। इस वजह से ये हदीस दलील नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहनें, ये एक इम्तिहान है, हमें ज़िंदगी भर सिर्फ हक़ को तलब करना है, जो सही साबित बात मिलेगी उस पर अमल करना है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सही साबित तरीका क्या है कि हाथ पहले और फिर घुटने। हम आपको इंशाल्लाह अब वो जो गलत तरीका भी एक बार करके बता रहे हैं, ताकि आप दोनों में एक बार फ़र्क समझ सकें। एक बार वो गलत तरीका भी बताइए। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने साउंड भी सुना जब वो सजदे में गए, और मैंने खुद देखा है, जज़ाकल्लाह खैर बिलाल भाई, मैंने खुद देखा है कि ऐसी मस्जिदों में जहाँ पर फ्लोरिंग जैसे बिल्कुल कंक्रीट की नहीं होती है, तो वहाँ धड़ 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 सबके घुटने जब टेके जाते हैं तो बहुत बड़ी आवाज़ आती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत साल नमाज़ पढ़ने के बाद घुटनों का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सही बात तो यह है, इसमें साबित शुदा तरीका यह है कि हाथ पहले जाएंगे फिर घुटने आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह फ़र्क समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सजदे का तरीका देखेंगे इंशाल्लाह। सही बुखारी की हदीस आपके सामने है, पहले थियरी देख लेते हैं फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। 7 हड्डियों पर।
ये 7 हड्डियां कौन सी है? देख लीजिए, समझ लीजिए। अलल जबहती, पेशानी पर, वाशारा बियदिही अला अनफिही, और अपने हाथ से अपनी नाक की तरफ इशारा किया। वल यदैन, दोनों हाथ। हाँ, कितने हो गए? कितने हो गए? एक 1 यहां पर, पेशानी और नाक, ये 1 हो गया। दोनों हाथ कितने हो गए? 3 हो गए। वर रुकबतैन, दोनों घुटने, 4 कितने हो गए? 4 और 5। व अतराफिल कदमैन, दोनों पांव की उंगलियां, दोनों पांव की उंगलियां। क्या मतलब हम बताएंगे इंशाल्लाह, अभी बस आप थियरी याद करिए। कितने हो गए टोटल? 6 और 7। 6 और 7, यानी कि 7 हो गए। 7 इजी है। दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पांव की उंगलियां, और 7वां पेशानी और नाक। ओके, इंशाल्लाह ये 7 हड्डियां आप ये फोटो में देख सकते हैं। ये जमीन के अंदर एक इंप्रेशन है, जैसे मिट्टी अगर कहीं हो, मिट्टी में अगर कोई सजदा करे तो कितनी चीजों का इंप्रेशन आएगा। ये देखिए, पेशानी और नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव की उंगलियां, ये 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इस हदीस का, फिर अगली हदीस के साथ मैं डिटेल्स आपको इंशाल्लाह बताते आता हूं। नमाज के स्टार्टिंग में हम जो खड़े हुए, फिर हमने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर। ये तकबीर तहरीमा नमाज के अरकान में से है। फिर सूरतुल फातिहा पढ़े। ये सूरतुल फातिहा पढ़ना ये नमाज के अरकान में से। मैं सिर्फ अरकान का रिवीजन करा रहा हूं, दरमियान में दूसरी चीजें भी है। फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में गए। ये रुकू, ये क्या है? नमाज के अरकान में से है। फिर रुकू में से हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हुए। ये खड़े होना भी नमाज के अरकान में से है। फिर इसके बाद हम सजदे में गए, और ये सजदा करना भी नमाज के अरकान में से है। ये हो गया 6ठा रुकन जो हम देख रहे हैं। अब आप देखिए, 7 हड्डियों पर सजदा होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर पेशानी और नाक, याद रखिए नाक। क्यों मैं बात क्यों नोट करा रहा हूं? क्योंकि बाज बच्चों को देखा गया है कि उनकी नाक हवा में होती है, जमीन पे होनी चाहिए, और हो सकता है कोई बड़ा भी गलती करता हो, तो नाक जमीन पे टच होनी चाहिए। याद रखिए, आप देख रहे हैं बिलाल भाई की नाक को किस तरह से जमीन पर टच है, पेशानी और नाक। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों हाथ इन्होंने कंधों के लेवल पे रखा है। लेकिन एक और हदीस इस बारे में आती है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बात नोट करिए कि दोनों हाथ, दोनों घुटने, अतराफिल कदमैन, दोनों पांव की उंगलियां। अब उंगलियां टच करने का तरीका क्या है? जैसे कि बता रहे हैं, उंगलियों का दाखिली हिस्सा, अंदर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा नहीं, अंदर का हिस्सा। तो यह है तरीका। 7 हड्डियों पर सजदा होता है। यह बात को आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। बिलाल भाई आप ऐसा करिए कि आप बैठ जाइए 2 मिनट, तब तक मैं थोड़ा थियरी पढ़ा लूं, फिर हम प्रैक्टिकल पे वापस आएंगे इंशाल्लाह। पहली हदीस हम देख रहे हैं सुनन तिर्मिदी की। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा सजदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया, वदा कफ़ई हद व मनकिबई, उन्होंने अपने हाथों को अपने कंधों के लेवल पर रखा। कैसे रखते हैं मैं 1 मिनट बाद बताऊंगा। दूसरी हदीस भी सुन लीजिए, यह हदीस सही मुस्लिम में है। फलम्मा सजदा सजदा बैना कफ़ई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपने दोनों हाथों के दरमियान में सजदा किया, यानी कि सर के बराबर। हाँ, सर के बराबर। दोनों चीज बिलाल भाई इंशाल्लाह करके बताएंगे। कंधों के बराबर लेवल पे रख के भी बताइए। फर्स्ट चीज ये है, कंधों के लेवल पे सजदा कर रहे हैं, हाथ उनके कंधों के लेवल पर है। फिर एक बार ऊपर आकर आप दूसरा तरीका भी बता दीजिए जो सही मुस्लिम की हदीस में आया, फलम्मा सजदा सजदा बैना कफ़ई, जब सजदा किया तो दोनों हाथों के दरमियान में सजदा किया। बताइए, आप सब देख रहे हैं, जब ये सजदा कर रहे हैं तो उनका सर दोनों हाथों के, दोनों पंजों के दरमियान में है। तो कंधों के बराबर रखना भी साबित है, सर को दोनों हाथों के दरमियान में इस तरह से रखना भी साबित है। दोनों तरीके साबित है। जज़ाकल्लाहु खैर बिलाल भाई। अगली हदीस देखते हैं। अगली हदीस ये देखिए, सजदे के अंदर कई सारी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, आप इस हदीस में देख सकते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सजदता, जब तुम सजदा करो, फदा कफ़ैक, तो अपने हाथों को रखो, वरफा मिरफ़क़ैक, और अपनी कोनियों को ऊपर रखो। कोनियों को ऊपर रखो। कोनियां कहां होनी चाहिए? हवा में होनी चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस आप देख रहे हैं। इसमें सही तरीका क्या है और गलती कौन सी करते हैं लोग, वो हम दोनों देखेंगे इंशाल्लाह। जाइए आप सही तरीका एक बार फिर बता दीजिए। मैं कोनियों पे इशारा कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं कोनियों को। कोनियां कहां है? हवा में है। वरफा मिरफ़क़ैक, जो कोनियां जो है, एल्बोज है, वो एल्बो कहां है? हवा में है। आप देख रहे हैं कोनियां कहां है? हवा में है। अब आप देखिए लोग गलत क्या करते हैं। बिलाल भाई जरा गलत तरीका करके बताइए, जहां लोग एल्बोज को बॉडी से लगा देते हैं, बॉडी को जैसे कि सपोर्ट पे रख देते हैं एल्बो के। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोनियां, वरफा मिरफ़क़ैक,
कोनियों को ऊपर रखो, हवा में रखो, उठाए रखो, वो उठाया हुआ है क्या? बताइए, क्या कोनियां उठी हुई है? वरफा मिरफकैक वाली हदीस पे अमल हो रहा है? बाज लोग इस तरह से सजदा करते हैं, ये गलती है, मिस्टेक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सुस्ती से अपनी सजदे को खराब कर रहे हैं। सबसे कीमती हिस्सा है नमाज का ये, इसके अंदर मिस्टेक बिल्कुल ना करें। हदीस आपके सामने है, बिल्कुल गलती ना करें उसमें इंशाल्लाह। अगली हदीस देखते हैं जो सही बुखारी सही मुस्लिम में है। ईदिलु फी सुजूद, सजदे में एतदाल रखो, मतलब बराबर से करो। वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइही इम्बिसातल कल्ब, तुम में से कोई भी अपने बाजुओं को, फोर आर्म्स को, कुत्ता जिस तरह से हाथों को फैलाता है उस तरह से ना फैलाए। आप ये फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से कुत्ता बैठता है, और कुत्ते की बैठने की अलग अलग स्टाइल्स है। उन स्टाइल्स में से ये एक स्टाइल है इम्बिसातल कल्ब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह से तुम सजदा मत करो। देखिए हदीस आपके सामने है, फोटो आपके सामने है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सामने हैं। आइए हम सही तरीका फिर एक बार देखते हैं और फिर गलत तरीका भी इंशाल्लाह देखेंगे। बिलाल भाई फिर एक बार सही तरीका सजदे का बताइए, मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो आप यहां देख रहे हैं इनका हाथ ऊपर है, ये जो बाजू है, जब उनकी कोनी एल्बो उठी हुई है तो पूरा फोर आर्म, बाजू फोर आर्म जो है पूरी तरह से उठा हुआ है और फ्लैट नहीं है। हदीस पे अमल हो रहा है, लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, बिलाल भाई जरा गलत तरीका भी करके बताइए। अभी बाज लोग इस तरह से फैला देते हैं पूरा फ्लैट, देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा हाथ जमीन पे टच है। दोनों हदीसों पे अमल नहीं हो रहा है। वरफा मिरफकैक, अपनी कोनियों को ऊपर रखो, उठाए रखो, उस हदीस पे भी अमल नहीं हो रहा है। और इम्बिसातुल कल्ब, कुत्ते की तरह हाथ को मत फैलाओ, उस हदीस पर भी अमल नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी भी मुखालिफत हो रही है। तो ये देख रहे हैं ये बाज लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अगली हदीस देखते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा सल्ला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, फर्रजा बैना यदैही, अपने हाथों को दूर रखते, हत्ता यब्दुआ बयाद इब्तैही, यहां तक का कि उनकी बगल की सफेदी जाहिर होती। आइए देखते हैं, बिलाल भाई आप फिर सजदा करिए, देखते हैं कि वो बगल की सफेदी जाहिर अगर यहां पे होनी होती तो क्या होती। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पे बासानी कोई अगर पीछे से देख रहा होता, हाँ, और जैसे कि एहराम की हालत में वगैरह में जब कोई चादर पहना हुआ होता है ऊपर, तो क्या बगल तक दिखाई दे सकता है? तो हाँ दिखाई दे सकता है। लेकिन बिलाल भाई अभी गलत तरीका भी बताइए, जिसके अंदर कोई अपने हाथ को बॉडी से चिपकाया हुआ है, तो वहां पे हदीस पे अमल होगा नहीं होगा, जरा हम सब व्यूअर्स के साथ देख लेते हैं। गलत तरीका भी बताइए। ये देखिए आप जब इस तरह से वो सजदा कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या पीछे वाले को बगल की सफेदी यहां कोई दिखाई देगी या बगल दिखाई देगा? कोई चांस ही नहीं है। पूरी बॉडी से सिमटा हुआ है जब हाथ, तो कहां से वो बगल दिखाई देने वाला है? आप खुद देख सकते हैं, हदीस सामने है आपके, और आपके सामने प्रैक्टिकल तरीका देख रहे हैं, गलत तरीका देख रहे हैं, लेकिन इस पे आप देख रहे हैं कि इसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अगली हदीस देखते हैं। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में सही सनद से है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में आता है, काना इज़ा सजदा, जब वो सजदा करते, जाफ़ा बैना यदैही, दोनों हाथों को जिस्म से दूर रखते, हत्ता लौ अन्ना बाहमतन अरदत अन तमुर्र तहता यदैही मर्रत, यहां तक कि कोई बकरी का छोटा बच्चा चाहता कि उनके जिस्म के नीचे से गुजर जाए तो गुजर जाता। तो आइए देखते हैं, बिलाल भाई सही तरीके से सजदा करके फिर एक बार बताइए, ताकि हम सब देख लें कि क्या कोई बकरी का बच्चा, अगर छोटा सा बच्चा है, वो यहां नीचे से गुजर सकता है? तो मैं तो यहां से आर पार देख सकता हूं और दिख रहा है कि कोई छोटा बच्चा है तो गुजर जाएगा, है ना, गुजर जाएगा। लेकिन अभी गलत तरीका भी बताइए, गलत तरीका करके बताइए। हदीस सामने है, देखते हैं कि उसमें क्या गुजरने का चांस है। देखिए ये गलत तरीके से आप देख रहे हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे जाने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये हदीस किताब में रहेगी, अमल में कोई चांस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा कैसा हुआ करता था, आजकल लोगों का सजदा कैसे होता है। अब देखिए बाज लोग किस तरह से करते हैं, आप जरा करके बताइए। बाज लोग आप देखिए इस तरह से करते हैं। अब ये इस तरह से सजदा करने में कितने रूल ब्रेक हो रहे हैं, इस तरीके में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक आप देख रहे हैं कि 7 हड्डियों से ज्यादा हड्डियां टच हो रही है। दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं कि इम्बिसातुल कल्ब, कुत्ता जिस तरह से हाथ को फैलाता है वैसे फैलाने से मना किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप देखो क्या वैसे फैले भी नहीं हाथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरफा मिरफकैक, अपनी कोनी को उठाओ। तो ये कोनी उठी हुई है या नहीं है? नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि दोनों हाथ इस तरह से उठे होते
کہ نیچے سے اگر کوئی جانور گزرنا چاہے تو گزر جاتا. کیا گزرنے کا کوئی چانس ہے؟ کیا مکھی نہیں جا سکتی؟ جانور جانا تو بڑی بات ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی, وہ بھی یہاں پرابلم ہے. اور پاؤں کے تو ہم نے کئی پرابلمز آلریڈی گنائے ہیں. آپ سوچو ایک سجدے میں کم سے کم 8-9 رول بریک ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر بلال بھائی. تو یہ ہم نے صحیح اور غلط دونوں طریقہ دیکھا سجدے کا. تو آئیے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ میں آپ سب جواب دیتے جائیے. بلال بھائی آپ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. میں پوچھوں گا کہ کیا جسم کا یہ حصہ زمین کو چھوئے گا, نہیں چھوئے گا؟ آپ لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ. پیشانی ہاں یا نہ بولتے آئیے. ہاں. ناک ہاں. کونی بالکل نہیں. پنجہ ہاں. فور آرمز بالکل نہیں. گھٹنے بالکل. یس اور نو؟ یس. پیٹ بالکل نہیں. بالکل نہیں. کوئی لیٹ جائے گا بچہ ہے تو اس کا ہوگا. اوکے. پاؤں کے انگلیوں کا اندر کا حصہ بالکل. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ سب بھی سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اس میں مسٹیک مت کریے. کون سے پارٹس ٹچ ہوں گے؟ پھر سے جہاں سے سٹارٹ کیے تھے 7 ہڈیاں بس. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے. تو یہ واضح ہے, بہت زیادہ پھیلے ہوئے بھی نہیں, بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں, نارمل جیسے رکھتے ہیں ویسے رہیں گی آپ کی انگلیاں انشاءاللہ. آئیے اب ہم آتے ہیں پاؤں کی طرف. سجدے میں پاؤں کس طرح سے ہوگا آپ سب غور کریے اور دیکھیے. پہلے اس بارے میں تھیوری سن لیتے ہیں, حدیث کیا ہے. اس بارے میں 2 حدیثیں ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش. ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غیر حاضر پایا. فالتمست, تو میں نے انہیں تلاشا. فوقعت یدی علی بطن قدمیہ, تو میرا ہاتھ ان کے دونوں پاؤں کے اندرونی حصے پر لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا ہاتھ وہ ان کے پاؤں پہ چھوا. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیر حاضر پایا, دیکھا کہ کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا ایک ہاتھ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ, تو وہ کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ ان کے پاؤں کے اندرونی حصے کو چھوا. وہ ہوا فی المسجد, اور وہ مسجد میں تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے بالکل باہر مسجد شروع ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب ٹٹولتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے ان کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا. اب حدیث سنیے. وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ, وہ کہتی ہیں ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے. تو پاؤں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ پاؤں کھڑے ہوئے ہونے چاہیے, سٹینڈنگ پوزیشن میں ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے پاؤں ایسے لیٹے ہوئے پوزیشن میں ہوتے ہیں, سلانٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, فارم سٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں ہوتے. دوسری بات اس میں یہ غور کریے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کو چھوا. اس سے یہ دلیل انڈائریکٹلی صحیح مسلم کی حدیث میں مل رہی ہے کہ دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے, اور جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو آپ بتاؤ ایک ہاتھ 2 پاؤں کو کیسے ٹچ کرے گا؟ اگر دونوں پاؤں جدا جدا الگ ہے تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو کیسے ٹچ کرے گا؟ یہاں تو انڈائریکٹ حدیث ہے, لیکن یہی بات اور کلیئرٹی کے ساتھ ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے جب ہم یہ دوسری حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے, ابن حبان میں ہے, بیہقی میں, کئی جگہوں پہ حدیث صحیح سند سے ہے. فوجدتہ ساجدا, عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے انہیں پایا سجدہ کرتے ہوئے. راسن عاقبیہ, ان کے دونوں ایڑیاں ملی ہوئی. مستقبلاً باطراف اصابع القبلہ, ان کی انگلیاں, پاؤں کی جو انگلیاں ہیں قبلے کی طرف رخ کی ہوئی. آئیے ہم پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں. بلال بھائی ہمیں ایسا کرنا ہوگا تاکہ آڈینس کو بات سمجھ میں آ جائے, آپ تھوڑا اس طرف گھوم جائیے تاکہ آپ کے پاؤں ہمارے آڈینس کی طرف ہو جائیں. جی آپ سب دیکھ سکتے ہیں. جی سجدے کے اندر ہم پاؤں کے پوسچر پر ابھی غور کر رہے ہیں. پلیز آپ دیکھیے یہاں پر سجدے میں پہلی چیز دونوں ایڑیاں ملی ہوئی, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 وہما منصوبتان, دونوں کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے. پوائنٹ نمبر 3 جو انگلیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, انگلیاں کس طرف ہیں؟ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے. دکھ رہا ہے آپ کو؟ انگلیوں کا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے. اب اگر کسی کو پرابلم ہے تو کوشش کرے, ٹرائی کرے کہ پوری طرح سے پرفیکٹلی انگلیاں قبلہ کی طرف رخ آ جائے. تو سب سے اچھا یہی طریقہ ہے, انگلیوں کا رخ اندر کی طرف. اور جو 7واں حصہ, چھٹا اور 7واں حصہ تھا جو زمین کو چھو رہا ہے, وہ ہے انگلیاں اور انگلیوں کا اندرونی حصہ, جیسے کہ واضح طور پر آپ نے اس حدیث سے دیکھا. جزاک اللہ خیر بلال بھائی. اب ایک بات ہم ابھی غلط طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. غلط طریقہ نہیں, غلط طریقے.
آئیے پاؤں کے تعلق سے غلط طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں سب بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پہلا طریقہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس بارے میں, آپ سجدے میں جائیے, بعض لوگ اس بارے میں دونوں پاؤں کو الگ, اب دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک طریقہ انہوں نے خود بتایا, سلانٹنگ ہے اس طرف, قبلے کی طرف ہے رخ نہیں. اس میں اور کیا غلطیاں ہیں؟ پاؤں کھڑے نہیں ہیں. اور کیا غلطی ہے؟ رخ کس طرف ہے انگلیوں کا؟ قبلے کی طرف نہیں ہے. انگلیوں کا اندرونی حصہ زمین کو نہیں چھو رہا ہے, ہاں, اور ایڑیاں ملی ہوئی نہیں ہے. یہ ایک غلطی ہو گئی. دوسرا کچھ بتائیے. یہ دیکھیے یہ دونوں پاؤں جدا جدا ہے, الگ الگ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ملے ہوئے ہونا چاہیے. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ, ہاں, جو دونوں پاؤں کو چھوئے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں, تو واضح طور پر حدیث موجود ہے راسن عقبی, دونوں ایڑیاں ملی ہوئی, تو ملی ہوئی ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا, لیکن آج پتا چلا ہے نا, ابھی سے عمل کرو انشاءاللہ. اور بتائیے اور کیا غلط ہو سکتا ہے؟ ایک دیکھیے یہ طریقہ, اس طریقے سے بہت لوگ کرتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں اس طرف اشارہ ہے, قبلے کی طرف اشارہ نہیں ہے, اور پاؤں کھڑے ہوئے ہیں, ہما منصوبتا نہیں, پاؤں کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں. اور بعض لوگوں کا پاؤں تو ہوا میں ہوتا ہے, ہوا, بچوں کا خاص طور سے, ہاں, ان کے پاؤں کو لینڈ کرنا ضروری, وہ ہوا میں ایروپلین میں اڑ رہا ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح سے کراس بنا لیتے ہیں, کراس کر دیتے ہیں دونوں پاؤں کو, یہ بھی غلط ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی وہ حدیث پر بالکل بھی عمل نہیں ہے. آپ سوچو ایک سجدے میں کم سے کم 8-9 رول بریک ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سجدہ اس طرح سے کرنا چاہیے جیسے کہ ایک پتھر رکھ دیا ہے, پوری طرح سے سمٹ جائیں. اگر کوئی عورت اس طرح سے سجدہ کریں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے رولز ٹوٹ جائیں گے. اب یہاں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. یہ نہیں کہا مرد حضرات ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے, عورتیں اس طرح سے نہ پڑھو. دیکھیے آپ بتائیے, کوئی کہے عورتوں کا وضو کا طریقہ الگ ہے, عورتوں کا غسل کا طریقہ الگ ہے, عورتوں کا فلاں 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 روزے کا طریقہ, فلاں 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 چیزیں الگ ہے. اگر کوئی کہے تو ہر بات کی دلیل دینی ہوتی ہے یا نہیں دینی ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عورتوں کا سجدہ الگ ہے, حقیقت میں اگر آپ تحقیق کریں نا میرے بھائی میری بہنیں, تو اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورتوں کا سجدہ الگ ہے. اگر اس کی دلیل ہوتی تو ہم آپ کو واضح طور پر ضرور یہ بات بتاتے کہ یہاں پہ عورتوں کا الگ طریقہ ہے, یہ حدیث ہے اس بارے میں, یہ دلیل ہے. حقیقت میں اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ باپ دادا سے لے کر یہ زمانے سے ایسے پڑھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پتا چلے تو پتا چلنے کے بعد بھی ہم کیا عمل نہیں کریں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نانی, پر نانی, دادی نانی ایسے کرتی تھی, ہم بھی کریں گے؟ دیکھیے انہیں علم نہیں تھا, اللہ ان کے ساتھ, ان کے متعلق ان کا فیصلہ ان کے زمانے دور اور جتنا علم مہیا اویلیبل تھا اس حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن آپ اور میں کیا کریں گے؟ اگر ہمیں صحیح بات پتا چلے اور پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ اگر اس بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف, جنہوں نے قرآن کی جو تفسیر لکھی احسن البیان, ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے. آپ یہ کتاب ہمارے iPlus اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے, کیا مردوں سے الگ ہے. تو آپ اس میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل کے لیے دیکھیے, اور ساری چیزوں میں حقیقت آپ کے سامنے, حدیثیں آپ کے سامنے, آپ دیکھیے, خود فیصلہ کریے انشاءاللہ. میں آپ سب کو ابھارتا ہوں iPlus اکیڈمی کی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, اس ایپیسوڈ کا اور سارے ایپیسوڈز کے جو ایگزامز اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ ایگزامز دیجئے انشاءاللہ. کبھی کبھار ایگزام دیتے کوئی چیز جو دھیان نہیں دیے تھے وہ وہاں پہ دھیان میں آ جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ اس پروگرام کو بہت سیریسلی لے رہے ہوں گے, کیونکہ یہ پروگرام کا تعلق اس عبادت سے ہے جو دن میں منیمم 5 بار ہمیں کرنی ہے. اور اگر ہم غلطی کریں گے تو ہر رکعت میں غلطی ہوگی, اور سدھار لیں گے اگر, ہر رکعت سدھر جائے گی انشاءاللہ. میزان میں بہت بڑا فرق پیدا ہوگا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حق بات دیکھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے, حق پر زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.